السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنجي لكم أستاذ مالان تامبا missionary جماعة الإسلامي أحمدية سنغال جات لمن ميجو بيك كونتيني كن ميكا كولا كان ميكا فوكن de kete Isa alayhi salatu wassalam parce que awdi kire jaat bu kanak toujours ko di ka sanke no kila kati Isa alayhi salatu wassalam naka ged wala ketut bara wuli jama islami ahmadiya wul ka gamu nisa gulam ahmad alayhi salatu wassalam wul fi meti ko Isa alayhi salatu wassalam naka get banya kantur jebu fi mesa bay kana ka manje ka bajul lon de popo ka fi mel ko Isa alayhi salatu wasallam get parce que jaar ko mo kan sanki na la nya kan ko mo ko le ka manje wulu ujume rek man ngoro ko mu sanki no sum uli bare kan ko rin ka manje ka mite sanki ne di ka abonya muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam asanken fukan sanki na sanken di si verset setara Qur'ani sajalom di alqur'ani fuken monu isnab kana metiko kasofu metiko Isa alayhi salatu wassalam ombo fatiyay maronge wati wajo pana leñu aw dikiro jadd ko muslimak yoy kankan jatt wax wa manje ku muslima ko mbaram bene jaat ku kreke nga man fama ko baje semba parce que ja awju ya kreke nga ku ziva di ku ziva ku kreke ko man ku sofum ko fim fu metti ko Isa alayhi salam na gajaw bedi fatiyay ma ya Allah ko dikangi na karudo ketemite imite an bonona imite kangi na karude baje imite le an Isa an kon nawan nake baña inte bujo kon jaat kami ko kila ko ni ngalo ma ula tu monu jantina du kana yu tala tokon mu manja mete ko wala don sanki nalanya way mite sanki di wa muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam asanken kon jaat kami ko la ko nam ngoro jaat mu ngon manja wan manja mete ko emite yone di alquran yoliyo jaat wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta aw qutilan kalabtum ala akabikum kon won manja mer ko jaat emite kila sankenum yone aw muhammad wala ko abonyata mitay muhammad akant anetan bana kanga pour kanam tu muhammad na kankan abonya yeb kanam tu muhammad akilan na keket kon na ketum numan metgo abonya asa jalum balam ko kila bona keket parce que ajuga di verset afani ar-rusul manya metgo yo kant abonya wakon ko bonya tu estankene kajaram bala muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam jaat aduga di verset alquran ja winyam aduga di histoire islamique watakila na muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam maket ko nda karibin tu ku saba ko la tu ko tu ko ne ko fimmi met ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam awan naket parce que ko pulkila muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam awan taket awan ron continue mugara umar radiyallahu anhu o fango na muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ket ma fi mud parce que o baragin ansa arab met ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ket anakila obe bujo parce que wa afi mud met ko muhammad awan naket nan muhammad na gejaw be ka ja kombo de emite wala
nima Musa alayhi salam jama kombo de mi toyoro kon awdi kera do bara kanam tu sayla kala kala kon dakila ko tu ku fimut umar fama fimut mi wata kila abubakar radiyallahu anhu wata kila o baleto o ma premier nya abubakar nana jalom di konom aw abubakar kona pale ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam nakeke o fangana jom na jukum bi nga bola na man ben ko kon malegen muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam nakeke najamo tokum umar radiyallahu anhu malaka di sayba ko la dimisa nana umar ansa fimu emite amani melka emite yo rondon leta musakel bara ansa fimu melka muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam amani melka muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam nakeket yo kan awdi keret di verso yi ñam kabulu yelakom ku bonya kansa ansa jalom ava muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ona kiket nyabu kana muhammad le taket mo kana abubakar najal ma sanken di verso nyam marge wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan kalabtum ala akabikum kon sawa tu kala ko dom bayta nyose manane abubakar kanja ku banya tuka jalam bala muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam naket ko keket on ko na on ko non isa ketul medux ku banya tuk sayba tuka la ko do dakila umar di abubakar ku nyosto abubakar kanja kigen on ko bara uli nunyu nyosto aw mura yamede ko banya ka jalam bala muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko tuko parce que isa maro ngi ona isa fatiya badu ko sayba tu kala kon dakila bayta anyoso bayta rege abubakar won ro nyali malake parce que fimu fu mete ko verset yone ko bonya ka jalum bala muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko tuko kete kon muhammad sallallahu alaihi wasallam awon naket bo kon on jigala to mom ko jatt musulman parce que ar-rusul yo kant abonya okon ko bonya tout est que sankene di muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kon awdi kire jat ta muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam aketum mo apalo après abubakar ajala margi met ko muhammad na keket umar anyosun o fana fimu met ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam na keket ba marfunga umar fang radiyallahu anhu anyosun kanjaki bara mais isa bu manon e fatiya jat awdi kire di kana wala ka manje ka kantum ahmadiyya ko kone ku bonya ka kete bar isa bokut hana isa lota bonya kon kanja isa bokut kon isa lota bonya ana uzbillah banja wuli jama muslim ahmadiyya on fonfu me ko isa alayhi salatu wasalam aponya tamit ni ko bonya tuka jalom balakila kon nak bonya tuka jalom balakila ko ketum kon akila ko naket kon ko an kon nakila ketum ko man met ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam nakiken yo kam abubakar zuriyena fanaka fana asanke num di verset ki law ñam ku sayba ko tu ko lakum ansan on ba jakali parce que ko fumi tamel ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam fana ko pa jaw wana re wa nane muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam verset wana sanke ne même dika muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam nakeke est ce que mi belandi balen ko boldi wagi lakon non de ko ampaw di bu kana kolu de kan jandi kana kolu parce que waaw bo di bu kana kila bu ko ñam kambangen den ko fimite met ko abonya muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kon na muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam aketum kon bu kana isa alaihi wasallam la taket kon wan jigatu momo jaat o jigata ka sangena kan sangena afuken ni sangena ka jube mira ko met ko jat ko krekan comment ko fimene ko isa on fatiya
mana lake da imite mais place ya imite yom isa tana je kala ko ni ragum fuka men ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam narre mete ko akila nana mori ba jewdi sewte sola na jagum yahya di isa alayhi salatu wasalam banya ansan jarna mawni da ños met ko prophète yahya abunya yahya nak akiket nak get ana lewa pa ños manane yahya keto panan nak get kono buje kana ana romu di aketu mafuri bo muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam arab met ko isa alayhi salatu wasalam na jiko juk de ni la yola o di yahya mankori bore par jat awdi gra jat ana ansa ron eso ko jaw findo de ku yakak mono ne avola ko de kanaka keto ye bajo kono jat la musulman kamanje ka gamu muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ka gamu amite wan manja mete ko isa alayhi salatu wasalam on nakeket banjale tanana leñu ba ko tagi parce que verset 5 e jalo ja mais 5 la di chapitre 3 verset 145 kon won manja momak metti ko kanja jaat ko ka changer ma verset yeta ko ne e felum makko ne isa bokul kon ko changer verset yu mane walne feli meno walde ko pure makko ne isa ta prophète walde ko pure makko ne isa ta bonya to pour d'accord mais kanya pangre me isa bonya tamit kon isa kana bok de kita kilawnya verset yone sanken meno kono manja mete ko jat wula to on manja mete ko jama o yenyam e jalga be kani sem kana wo manje makana ko lowlu makana ko man alqur'ane de ko man hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam o koni yadi kam ni ko la jat wan manja mete ko jat wula ba kana ka manje kayni num amitay minina imam ali alayhi salatu wasalam jat ka jupe ko di wula de ka sanga mete ko wula gamta isa alayhi salatu wasalam wula fimta isa alayhi salatu wasalam bara wala ka fima mu fima isa alayhi salatu wasalam no mon respectam isa alayhi salatu wasalam no kan kila fam respecton isa alayhi salatu wasalam no parce que wakane rek dim kana kila bu ko basa aw jige mo ko mangu ku rambe na ko kere kana meno ahmadiya yoy jalon dal be kay sem kana man ko ne met ko mi wagi sankena di wa arpa wana sankenum ko kato parce que wa baje jat uli jama sem ahmadiya isa alayhi salam mu la met ko isa alayhi salam nakeken barja aw jige jaka jube ko be ko man ko ne isa alayhi salam bana jo teta aw jige muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam wana sanken nane isa o warangi suma 120 disimde skala surtout sanaro banya naketum jar bukanak ka jupe wan manya men ko isa sallam na lakom di croyola isa wata kila winyam aketu emite yoba pakenero wakande pakeno parce que kusifa di kreke ngak wata kila winyam kila koko mange mang kusifa bakanero di croy ma ku yisam kana mete ko isa kanta prophète isa kanta bonya par manyo emite di semba yolio foi paken analio ane bangilo ni me paken ko bonya tu ni me paken ibrahim na kanon di samnes kon emite na kantom isa alayhi salam di kurayo nyam mon ku yisam zifa ku yisam kana mete ko isa kanta prophète emite dia na inji emite pani e pakeno kon nane pakeno na la konto o fanga mañ bawo je parce que anosa ko fanga ne ci chupes moy men ka simo ke be ka wolo naka simo ke ko wolo e boli mo lay sofi tike fa ay kan ka mori kan so men ko ket mi wata kila kana fam fi mut kala ko duttu ko wala ka ñoy soro e so tene jallo de na ko du jalla est ce que isa o mesa est ce nakay wala ket
du emite tuna e pakenom di croix nyam mais se met ko isa bonya tamit parce que juif ko ma ba kay sen kanak met ko isa kanta bonya parce que wakani ko warage meti ko ba ko be e joleti Ilias e jole kilaw nyam ko ga kon isa na jala mani nani di kon wuli isa Ilias nan non de ko arego meti ko o waje be day mite bare pa leñu nanon do bara anakila ngonta leñu ingela ko anakila nana ona jala déplacer jon mais naari mo ko fimun kono nono wuli wan ko be e jole yolan ko be nya mo kan du so mo kan di croix yo kan wan manyam mamma kan wan kan mato mommak met ko jaar wan sawno sankina sale wala ba rambe ko kereke nga du ko zifa kon jawla musulman wala wanu ngara alqurani ngara hadith Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam mu expliquer kanat manjabe kane mako mon ko man ko kereke ko musulman o dik ansan di siensan di kana kansa kan ko musulman di kan to ko musulman mako mon ko man me ka alqurani image bulo bode isene mu kanam mak mañ mel ko alquran ne yoba respecte Isa alayhi salatu wassalam kon wonu manja mel ko jat wala kana jak musulman jat makan Isa alayhi salatu wassalam wala alquran yolla en ngara man karanga kon yon wonu ngara man yishina mo kanak mel ko Isa alayhi salatu wassalam nakegel mais kan ta jam kana be kam mako mañ bu ja awje du chapitre 36 verset 62 ajigro kana man nafirhu fil khalq wa man amiruhu nakisku fil khalq kon wa manja mete ko mte yone inje isenta ana wa manje erone manje bake hampu sima bun simaye pankafna fokon afon ana be kana ana manje afalne nya wono ya dismiti sa wujas kanja Isa alayhi salam o warangene 120 ans baja Isa kala bala ajo ni ma ko ko meno bala ajo malay be duniya o be ka ani fan façon bu o be ka falle bu bande ko sofo ngina la mana jaw e sofa ngon na jaw kuna jaja mission ngila wala jibe kan wono ana manjo ja abañu 100 ans kep es anak la ngon na jaw es na ngon na juk dun kala ka dunya ko na fay e jira dunya waje kan na fa ko wona manja met ko mt yone inja ana bayta ana manje ni basira ero ga beru be anak la beru be dunya be kide le taket banja anak la kanya paron pa kan ana manje afallene ana manja ba ci sembe abaka jige anaw o japara étape manu titim njo ni fano amun jibe lañ le mu na falle na fa falle sen ba kile bamban fon kon won manja mete ko waxo kila wonyam semba ya ka gumulo kon Isa islam kanja ka mo ko met ko ombo da samani malake de imite kanja ombo kon semba lay gumulo depuis jat na ko Isa islam na mama be di depuis non nay ko de Isa islam na mama be da samani kon watay na jibe lañ kon aw Allah lo jaar eni lena jibe ngoro mata toujours o kala ko anyilaw mata toujours o bela di fini na fola mata toujours o be leñ ma falene est ce que Allah la ma falene est ce pas kan ngana ka mission yola kon wan wona do jakula bu kana wan wona meti ko jat wala wan kana makana ko man wala wan wisna jat makana ko man alqurani dug man hadith Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam parce que jaru may ta jaar o kan mata jaar bu jaale nyala mon man jaban jebe jaale tan ko ngata alqurani di sunnati yonent Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kon war man jaar o man jaar me jaar ulam kanak o jikira jaar kanak ka jupe ko di bu kanak barjat kan jawla ka karamu lusina kana kila londe kila lusina kana musankina wa alquran sankenu jat wala wala alquran mu fela alquran miken mama fa afon fit met ko amte alquran amte sankentu mu sad war respecta amte won man jamit ke utile an amanje anake paja la ko dio ba ngale tari le taran
leta jaw sohla yola yiken leta yaba sek leta baj kunyi kon won manja men ko anakila o ole an o emite mourir monon en mota ngot kanja jat isa alayhi salam frenya omdi fatiya malake de emite kanja malake omma malake dio kon wana je furi kon emite an ana uzbillah kon won manja met ko wanu manja lake and wonno jak bunu je kana ngon kana ko ngon lolu wa emite sankene wa muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam sankene kon wala jat bun je kana muyisin abu kanak manku man meti ko wulatu tate bayt ay mitay ejebe sene erong yamanje bet ko aberombe no sum aw do tuket ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko banya ka jalam baraki la ko tuket kon akila na ketum manja met ko wulatu beket kon wulatu wanu manja met ko kanti jamo wala be kambu ja awji gele jat awge di chapitre 16 verset 44 emite yone muyu bukana kamanyi njiba wala ne di muyu o manje muy jimanyi to wan manje met ko wata kilaw nyam ku sifa di ko krekenga ko wasofe na met ko jat wula wanu buja isa alayhi salatu wasalam me ko sifa ko kone be kay sembu kanak met ko isa sallallahu alaihi wasallam akanta bonya manje ajake kanga ana manje parce que jat awdi ke ana manja ketunde ko way kanga ana manje ko wadanka yaw ana ko danke mo gay ana kila wajakot o mo takana abonya tamit mais est ce que la commission won takoralo kon won takoralo kon wala tu won manja met ko wan wakliya mu porteza isa alayhi salam wan wakliya mun sofa mu islam kanak met ko jak isa yi ko wenya isa kala nakeke parce que na wan naket ni muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam naket kon kanya wala manjam be kamum kon wan manja met ko ja abdike di verset chapitre 30 verset 41 mtn muy kana kamanje kanitiatu muy kana kamanje kanitiatu banjandi wonu wana sana tu ni sene ejuwe ni sene erongay ni sene manyo ngi sanke ni sene manyo ngi jok muy kana kila ko nyam be ngallu manji ronge jikede be ngallu manji ronge même te boje be ngalle ana ma ronge jata awdi ge jata ja ana kit jawla be rewu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba emite bonu pullam bon jewe la ñale kono la be lande emite bu mo jewe la ñande emite mate la be lambo emite di fu mo fo la jewe la ñande emite bante wa ula be la indi yute yolla yon jewe la ñale be kan def mo fo la feñam kono on manja mum wakana ana kejja nu rega mo parce que tan manja men wala tu bay mi pour lalo isa fa mo bay mi dina pour kon bona lañu e lañu wana lañi manja men ko yuté lay lañi kan fu mo fo la fam kan fu mo fo la fu lañi kon manja men ko ana ansa wolim moy men ko kejja bu jabay mi te ana asande dunya ko ketja abe jaba mite abe mani ko mo remite kon konja kanja mo muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ketum kon isa ko mbor remite na ko mo ko bonem me buna ko mbor remite me no me yute la ko mbor remite kon na muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam yute la ko mbor remite kon ana iman dunya wiye ana ima jukal kadi dunya amange o awanta aket o awala ko di fatiyay makko la ko day mi tay afam grade muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kon kan nga jato wula ku muslima nungonu
umanja nurimna sunnati yonente muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam karanga yonente wa muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam akrandi yola jat islam tengene de lakoto parce que manja mete ko wala ko ba be ko sobe islami mais buñu kam soba islami wonu wisna ko kere ko mete ko isa jere nya wona ke kere buñu be kala mu islam nak kere nga alqur'ani di hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kon buñu be kam mu alqur'ani ke lawnya c'est awjika di chapitre 55 verset 27 mt wayrege muy tubu kanak tu muy tube ket kon bayt anake na jokal laka babe di dunya wenyam wala babe no wolali baba jibe ketale baba je ko feko wala bi wati bon wati bi jabe de mi te ma ko male mi te wa ma kajam yute yolla yute walla yi ko kumbol kajum de mi te kan fu mo fo la fenyam isa alayhi salam ko mu la kana wala ko mu la ka sangenya kay wa ma o makama banya tamit mais à part baytu wana fangeno la kon jat kanja wala ngunu wisnam kana mel ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam o la ma bunya koy mun de kana kon kanja la ke kon banya tu ko ket jat aw dige di ci verset tout ça kenya tare bat verset tam dige mono ne emite bate staff mayone pingalo be di maya la ko fatiya emite pa jobiri nye mais to meto pingalo be maya la ko fatiya emite baju place emite baju kalimis emite baju etage mono ne uti place e baje e bay mono ne e jumunte baje kon wula wanu manja men ko wanu wisna men ko emite kanta an kat waxa manje tan jimi jamu toko place yo me lake me ko be mais buñu kan wisna kan ko la bu ñam kambanje ka fimu ba jak wisla fanga jube ko fimu mel ko isa alayhi salam amu fati amalake mais tane lake o tenge tan lake le wona ko regi kono isa est ce que marié est ce pas ngone ko regi ku yisi tu verset tout sam sanke ma ko ne emite ne nga isa banya la ko dakila après puma leñ kon isa na la kon demite kon isa wana ba sek awana ba kunyi kon wala ko misma jat wis nan da jakara ma ma met ko isa alayhi salam nakkel kay ma kan anam amanu yakarim ajibe jole ma islam ne ko isa alayhi salam nakkel kon won ngaru ngara alqur'ane nu ngara hadisay nu ngara sangen ke kana ka manni ka bajul londe ke depuis no ma tafasir mo jog mu ngara nakla wakila mu ngono felawdo kana mono lol wa emite sangen dar alqur'ane wa muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam asangen dar alqur'ane ko wana manja mete ko ja awdiga di chapitre 54 verset 55 à 56 emite wa sangen yone muy kana ka manje kay ninum muy kana ka manje kay ninum muy bu kana ka manje kay ninum wakane sangi muy bu kana ka manje kay ninum parce que man mel ko ano jaat u kedja mon noken arjan eso pour ba do ngonu pour arjan asa noken dol ngonu pour yone kuy ngona ka noken ka kay ko manje kay ninum inje basene ru arjan de agena kila we nyam e jumte yole mt bayta jumte mais warga mt ngi lax mama saw kon ngi jibe jogi tokom baabe ko robu jibe kan mu manja mete ko jat isa alayhi salatu wassalam nakeke jat awjike di alqur'ani battike tamanje isa mt barage yakuluna tawam emte barage mete ko isa alayhi salam odi nyamola ko balake furi no ko war yenen bay jakule furi mais buñu bekkan makana fila kuri foken odi nyamola jakuri wut kan nga jat mo kon kan jawla ñu sama kon isa salam mo marange kon wese wante sankinen nyamola dakila e wane sankinen isa kebo mene sanken ko gaw kenyo menno ko furi mais ñe kuriyerit comme buñu kala mu ñoo sa met ko o aketo no ko fri bara ñe kuriyerit kon buñu kala mu falato meno ko wan manja met ko jaat wula muslima
wala wan misna be isa alayhi salam na keket parce que jaw mayta jam mo jebe kanale mu islam kana mi isa alayhi salam na keket ay ma jure la ko place la ma jaare wala mi ko isa alayhi salam na keket kon bu jebe kana mu manja mu karanga nu manja ja awdi kire jaat Idris jaat moy ko utiliser man ko ne rafa yokam isa alayhi salam evite bangarero kon ngon naka min ko Idris fo ko nake fati ambu maronge mais o d'accord ja met ko Idris ambu maronge kon bu d'accord met ko isa ambu maronge mais o d'accord ja mais Idris ambu man nake kon won d'accord mi isa alayhi salam nake parce que jaat bat wajibe kani bat ajibe rege diaw jaat di lon diam jibe baje bat mu jibe rege mon noné Idris ambu maronge parce que afon fifi bi nake kon na ketum baya fri fikila foko no foko ku ngana fo mam sankem fo memi te sankem fo di isa alayhi salam may no pan ngalli beninge kon ne ngallo be dakila boye ngallo meno em tero ngi be ngallo di minje ma ngallo ma jalo met ko dif mu mo fola mais makama yola em tinere ko be ngallo be dinni mula dum du kana tum jigenya ansan da babay makama yola ko yema ansan ba yarang yola jal em tere bi ngol bi dinje kante la ba mi ngol bi jor la ko de sinde yimbo kante la ba ngal mu jor to ko di place yimbo kante la ba ngal mu to ko mi finde di bakaja bu mo kante la ba mi ngal mu to ko mi la de ba ngimbo mi ko bi mais abo wajibe ko ka ko mo rem te la ko kaje wala ko wayma wala ko yute ya yute ka ko mo kayo ndemite kon jaat aw jikere jaade kana wan ma nyamet ko japese ja aw jikere da tu woni sankin rek aw ma nyamet ko Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam naketum kana ko la ko fi muto ko fi men ko nakake mais akamang fi men nakake tay Abubakar radiyallahu anhu parce que ja o jalum muna yise men ko kon wax sankin nakon kon Muhammad sallallahu alaihi wasallam naket ko awar naket parce que obo an mais wana différence de wala yo la ko o abonya tamit parce que ana kame bonya tamit to la ko différence de wala kon nakila ketum anu la ma jabe ronge be faw anu la ajabe ronge me ko be dunya be ne kide man anakila mo maronge kon wala jabu kanak bu jebe kanam respecta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bu jebe kanam mu itena makama Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam mu kan kirkan toujours ko ba sabote Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wakan wa parce que jawla kirkan wala musulman wala fa ko ne karambe nali wala karambe na munone la wa munona le ko bo kuraja meka isa fatiya wala ko non isa fatiya bala wulu jama muslim ahmadiya wulu boko de kayina ko lale men ko isa fatiya wulu boko kayina ko wulu kayina ko le kala kayma isa alayhi salam nakike banja lewni ko rimo ko le me ko rimo kete mi de Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kono uye kam kanak jaar toujours ko sanke jama muslim ahmadiya wakawa parce que jama islam ahmad ya jar aw dikire yo yuen ko isna ke kanak wa aqwala sankenum di Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sankenum ahmad ya bayto ko je sankenum manje ko be nguru o manje wala tindu aqwani wala wa hadise wa kantum Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sankenum wala sawi sankenum ko sanken wajalam dar aqwani ko sanken wajalam di hadise Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kon jata wala jikira ro kon wan kana mun kan mutafane makama Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam parce que jaat Isa alayhi salatu wasalam naketum kon na Muhammad jalo Muhammad akla na jalo naketum kon nakla naketum ane manu yakar maji kala hagi bay dunya wanya tous wande rek mel ko wan manja met ko ana muronga meno monu falle ne meno muronga meno monu falle ne meno jar awde ja de suke muju kuni fana ko mom tummo kamo kamangi no jamanale ak jaman ko jamanale mo mani kane est ce que ani fana kila jaat panguna rok ni wana rok no meno ani fana kila rok ya tay jar ma tay est ce panguna tay mo meno kon Isa alayhi salam opo an kon awana ni fano kanja kant an mo ni lela wante ni fano mais na kan an na yifem na ri na ra na finto kon on manja mel go awana fallen kon na fallen mel go awana ket parce que waaw Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam o fango na walim balingi na jamma ani fano nak emite ngaro maketum kon na Muhammad aketum anu ya kala mangel taket kon wan wala ko jola wan wonara mo mum
mumanya meti ko wula jat wula wan kranga alqur'ani di ansa kama jola kanto jola wan kranga alqur'ani ko ansa kama musulma muisna kana kam manje kamangitum nu mangi nali ka yakaritum nu kana manku yakari mako isa sala nakeken ka yaka me sam fatiya muisna ngana alqur'ani di sunnati muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam muisa meti ko jar mi ka so meti ko jar isa o mbale ñoo isa ma jibe lelle ma ñame ko isa kila jibe lelle kanta isa mo ñam tuzi mi rek isa mo isa wakil ajalo ñam aketum o isa kila o ajalo pro bu kana kodi dunia itu me o ba jero meti ko o ba jero meti ko kana parti yokon me kanja jar mi ragon kanja jar isa alayhi salam o yeleñu manka isa ga sa kila buna jaka falen simitu tum wonna jibe bay banya ansa wan wona meti ko muhammad nane isa obaroge 120 ans kon ansa bañu 120 ans wono anakila buna jebere est ce que anakila pa ngon na jaw est ce que anakila pa ngon na tay est ce que anakila pa ngon na jum est ce que anakila usuna jabro pa ngon na rok kon won manya meti ko naim muhammad mustafa alayhi meti ko 120 ans kon ko wona ko la war huni meti ko kon umu apa yu 120 ans kono o jala ja non kon c'est pas yo wakila ana fa ngonto fi wo kila wonyam parce que waaw wula jaati ku musulman surtout wula kan jama islami ahmadiyya jaat nafa la ko yema won wisnam kana metego isa alayhi salatu wassalam nakeken bujo kam isna kana kam isa alayhi salatu alquran di hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kon jaat wula kanyal dungan alquran musankina asala masankin di londe wala bala lak musankina mu nyosora ngana alquran musankina ko ngola to muslime emta ndi fima di muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam fima ko ngana kana musankina na musankina alquran ma fu mu jaw alquran ma fu mu jukko alquran wana felum kon man men ko ana kila lebo dunya we ajibe ronga be faw bayal taket man men ko enile sa enile yamsan an sa baju enile man men ko enile kenje mori no ra no finto no mori no yo kon isa sa bananya kanja man ko firmel ko isa mbawa de mite o bona je kayolo men bona je ka finto wana je furi awana ran awana yafsika awana baju nyila kon o me isa la sa takila kon nakike wala misma wanu loka wakila wala ngana alqurani di hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kana jaw wat ko isa alayhi salam nakike me ja wala ja mo ja alqurani mu kana banjal to fela wa alqurani sankeno mu fela wikeno mo manje jat sutu ja awji ke jab kana na abubakar aragu metti ko abidu kana ka jubi fam mako felan verset kila fam kon laari mo muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam nakike bare bonya ka jalo makila ko keke ka nya anda isa abokut kono isa wata bonya ana wuzibillah kanja isa na abonya kono nakike parce que verset kila ko bonya ka jalo bala muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko do keke kon muhammad wa naket kon na muhammad naketum kon man med ko ano sandi dunya wa naket parce que ijuk an dunya ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ijuku dunia am jaka sanke nak abajum fu jumo fitar afam muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ijuku am jaka sanke nak afam me miten fami mangi jar afam muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kon wula jat u kan jaka nak manje ko muslime surtout la kan nak manje ke jama islami ahmadiyya kon wana manja met ko jat wula wan sovia islami jat wula wan wisnam kan ko may isa nak kere jat wula wan sanke nam kan ko may isa nak kere jat wula wan mangi nak ko kere ke mo may met ko jat isa ko benya o alebo emite bu jobuj kon na emite bu jol muy aji ko beñam kon wana manja mel ko jaat wala ko ngala ko muslima kan jawla to pura musanke nalo kan jawla to pura mu ngala akwa musanke na kan jawla to pura mu ngala hadith musanke na kon e kan la muslima ina fo tamu jikira mu ngala islam e pour nafa yalla tamu jikira mu non musanke na islam parce que al momel ko sanke njaro pour mu ngon kan fa bo hayde yo di ay na foye mais sanke wa mitay sanke no sanke wa muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko isa kana njajar isa ombo maronge man mette ko saba ke muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko nyosenen abubakar na karam verset ke lawnya yo bayta pakko non isa ombo maronge
mais año sama ayma bayta ñose ko tu ndoko d'accord met ko umar fo non d'accord met ko kon malegen isa alayhi salatu nakkel kanja ken paragi non isa mo marongi ko men na ko rek met ko banya ka jalam bala muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tu kegen pangore non parce que be sewne sanken banya ka jalam bala muhammad kon asa jal bala muhammad sallallahu alaihi wasallam ko du kegen kon muhammad wal nakkel nakela ketum may met ko banya to waram ket won mañam jattu won sankin alenya meti wa muislam kana meti ko ana kila lebo dunya aje kala ka dunya bangela tari le tarani ta findo kon wula muslima wan wona to jak mu manja meti ko bat won jek sankin ala babi jat bat won jek sankin ala jaw manja o famu jat woni kay sin nak munan nale wula jama islami ahmadiya wula wa muislam kana mangi nam kana won de ngara mangi nam kana wo ba tam ana sangene jannon fo ñu sangene dakila mu fungi dakila mais rego met ko inje woni gëm woma muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam gangam em den gëm muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ni gëm ko misa gulam ahmad alayhi salatu wasalam ni gëm ko isa sallam a prophète damit a boya tamit ni gëm ko isa sallam nakket parce que tam muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam mañ met ko isa sallam wana ket kon bu kan wala japp musulman wala kabora men ko chrétien wala fa wantu loka wala wanu loka jat won lokata mu islam kana mene ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ketum kun bayado wanu ket bese kan ko mo kolla wudo kan de sankene dar qur'ani kon bu jebe kan wala sankene ko ko kila bu kana wala ko fela alquran way kana fela kana way alquran sankene bu kana wala to fela bu kana wa hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam sankene parce que ta banja met ko ana sa bajum simita sikla sankene ragenya ana kila monta jawsa letamul la tay kon mañ met ga emité ne sank mel ko inje emité ana ansan jugo min jewa ko emité ba tepere met ko bari wati afam be kan ana manje mut naforo kana fa ko men abe ka falle ja ko ni fa ko mo tumbu kam bom di dunia kamanya ka falle no on atay mo man fa won la tay kon jakanja malage mo may sange men isa sa on fate marongi kanja o yileñu ma fallen kon mission ngela yem wana je burok ani fana fala jaw selo jaw ko jaw bana de jere wana je wonna mo naroko amun daroko wa kon jat wula baton je sankina jat wo manje on sankina jat won sankina o manje jat bu kanak du musulman jat parce que jat bi jat jama islami ahmad ya yoni je sankina jat kite isa alayhi salam parce que jat yo ngam fitna di islam parce que yo kan ga jubi fanko yo kam sanko ni jama islami ahmad di wuli nam mais ko jé gëm gëmé jama islam sama wax fimu di wax fimu ko fimu alquran no fimu di ko fimu hadith do hadith no fimu di ko fimu emta do fimu no fimu di ko fimu muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ba wulan fimu tan katru ni wuli wama wuli no fimu mel ko isa sallallahu alaihi wasallam parce que muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam même ba se ke yon sanke nya jat parce que kanay jat bu kanak aw jikiri jat makanen jat kanak wulatu kanak ka fama bajiro la londe ka fama ko mangi muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam kala ko say ba ko la mo kanak fimte men nakkel bare na baka jama sankini ko fanko fimi kon malegen nakkel kon nakila ketum ko bonya ka jama rakila ketum kon muhammad wa nakkel mo kanana asa fimi mi tam nga fimi im deronno ma asa fimi muhammad man min muhammad nakkel dipo asa fimu met ko muhammad naked awana fimu met ko banya kajal murakila ko kekel parce que na fuma ko jal murakila ko ketum kon muhammad ko apa nya ko won naked koron manjata won sa yalla ka sangi nak jam mu manja met ko jaat wula muslima met ka mite ramina o jabe kane mu no jamora nu manja met ko mite ramina la londe de manda de ramina khairat mu manja met ko wanu karanga alquran di hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam jakami ko kila ko ni ngallo jart mo no manja men ko ule tu kala na ko e tolla ule tu bayta bajel londo emite e bajul londe emite karande ma anaw kon jart emite ramen no jart londe yiko na bajam won wisnam kana ko wandar ko ne di wa hadith muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam asanken jaro manja jart kami ko ni ngallo jart mo mi ka dekete isa alayhi salatu wasallam jart di bo ansa mo be manje di wan sankenya di wasal sangi ganya pa lolul nangono non ko numéro téléphone e mbom
di 78 354 678 78 354 678 tatun mang bere di programme la jat tatu anurea assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.